Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Parcours de français de la sixième année d'enseignement primaire, l'unité didactique numéro 2. Donc aujourd'hui, nous avons une leçon de la conjugaison intitulée le passé composé de l'indicatif des verbes usuels. Yani, le passé composé des verbes qu'on utilise beaucoup. Donc on va commencer par j'observe et je découvre dans la page 50. Donc les marcheurs sont arrivés à la frontière. Certaines ont préparé les repas, d'autres sont allés chercher de l'eau. Donc il y a la première question. Quel est l'infinitif de chacun des verbes écrits en gras? Donc les verbes qui sont écrits en gras, on va là-dedans. Donc le premier verbe, c'est le verbe arriver. Le deuxième verbe, l'infinitif, c'est préparer. Ou le troisième verbe, c'est le verbe aller. Donc nous avons trois verbes qui sont conjugués. Donc la deuxième question, à quel temps ces verbes sont-ils conjugués? Donc il y a les verbes, l'auxiliaire avoir ou bien être, et le participe passé. C'est un temps composé. Il est composé de deux verbes. C'est un temps du passé. On l'appelle, c'est le passé composé. Donc le temps de passé composé. À quel groupe chacun de ces verbes appartient-il? Donc حنايا كنعرفوا بالنسبه لي فيرب ديال البروميي جروب كيتسالاو ب او ار. كل فيرب في الانفينيتيف نتاعو كيتسالا ب او ار. اذا سي ان فيرب دي بروميي جروب. ولكن بالنسبه لالي كيشكل ان كا اكسبسيونيل، هو حاله استثنائيه. علاش؟ لان مالغري qu'il se termine par ER, il est considéré un verbe du troisième groupe. هنا غادي نطرحوا لا كيسيون بوركوا. لان هاد لو فيرب في لا كونجوغيزون نتاعو ما كيحافظش على الراديكال، ما كيحافظش على لو راديكال ديالو بارابور لي زوتر فيرب ديال البروميي جروب. لي زوتر فيرب ديال البروميي جروب عندهم اون ريغل جينيرال، سيتادير ان لو راديكال وكنزيدوا له لا تيرمينيزون. بينما لو فيرب aller, c'est un verbe qui appartient au troisième groupe. Donc, وبالتالي عندنا arriver وعندنا préparer. Ce sont des verbes premier groupe. Premier groupe. بالنسبة لaller, il est considéré comme un verbe du troisième groupe. Donc on passe à je manipule et je réfléchis. Réécris la première phrase. La première phrase en remplaçant les marcheurs par nous, puis par vous. إذن هاد la première phrase غنحيدو les marcheurs, le sujet, وغادي نعوضوه بنو، وغادي نعوضو عاوتاني بفو، ونديرو les modifications, les changements اللي غيوقعو. Donc هنايا les marcheurs sont هذا سي لوكسيليير اتر. اذا باش غنعرف انا غادي نشوف بان هذا لو فيرب il se conjugue avec être. اذا هنا شنو غادي نقولوا avec être؟ كنقولوا nous sommes. وهنايا غادي نقولوا vous êtes. وغادي نزيدوا ليه لو participe passé arrivé. هاد لو participe passé ديال لو فيرب arrivé il est accordé. إذن هاد لو اس هادي غادي نخليوها. علاش؟ لأن نو حتى هي il est considéré pluriel. كذلك هنايا arrivé غادي نخليو ليه اس لأن فو كذلك تعتبر pluriel à la frontière. À la frontière.
à la frontière. Donc, on va la deuxième question. Je conjugue le verbe aller au passé composé aux trois personnes du pluriel. إذن غادي نصرفوا aller les trois personnes du pluriel. شنو هما les trois personnes du pluriel? C'est أنا nous, ثم أنا vous, ثم أنا il ou bien elle. C'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. هنايا كاين عندنا une différence. Donc شنو غادي نقولوا؟ حنايا كنعرفوا بأن aller se conjugue avec être. Avec être. Donc غادي نقولوا nous sommes allés. هذا سي لو بارتيسيباسيون ونزيدو ليه اس ديال بلوريال. كذلك هنا vous êtes allés. هذا لو بارتيسيباسيون ونزيدو ليه اس. هنا ils sont allés. غادي نزيدو لها اس. هنا elles sont allées. هنايا كاين الجديد غادي نزيدو اد الفيمينا وعاد اس. علاش؟ لان هاد le verbe qui se conjugue avec être, il s'accorde. Il s'accorde en genre et en nombre avec le pronom personnel ou bien le sujet en général. Je conjugue le verbe préparer au passé composé aux trois personnes du pluriel. هنا préparer هو هذا. لاحظوا هنايا ما غاديش يكونوا لا زاكور. شنو غادي نقولوا؟ غنقولوا ما غنقولوش nous sommes. غنقولوا nous avons. هنا غادي نقولوا vous avez. بحيث هاد لو فيرب وهنا ils ont ولا elles ont. إذن qu'est-ce qu'on va dire? Nous avons préparé. 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 وهنا سي لا ميم شوز. إذا شنو كنلاحظوا هنا؟ كنلاحظوا بأن ما عندناش لاكور. أن لو participe passé avec avoir ne change pas. بينما le participe passé avec être ça change, il s'accorde. Je dis ce que je remarque. Je remarque que les verbes qui se conjuguent avec être s'accordent en genre et en nombre avec le sujet. بينما اللي يتكونجوغاو avec avoir ne s'accordent pas. وهذا الدليل بأن هنايا كاين لاكور هنا ما كاينش لاكور. داكشي علاش هما عطاونا هاد جوج لي فيرب. دونك غادي نمشيو لا ريغل. On utilise le passé composé pour parler d'un événement ou d'une action qui a eu lieu dans le passé. إذا فاش كنبغيو نديرو شي حاجة نتكلمو على شي حاجة دازت كنستعملو passé composé. Donc le passé composé est formé du verbe être ou avoir au présent. كنسميوه في هاد الحالة auxiliaire suivi du participe passé du verbe. Exemple, ils ont visité la ville de Dakhla. Ils sont allés au sud. هنا visiter se conjugue avec avoir. aller se conjugue avec être. هنايا كذلك. دونك هادشي تكلمنا عليه. غادي نمشيو لا باج سويفونت. Donc la page 51. Je m'entraîne. J'entoure l'auxiliaire qui convient. هنايا غادي نختار l'auxiliaire. هنايا باينه ما كاينش لاكور. اذا سيتادير كو هنايا غادي ناخدو avoir. علاش؟ لان لو بارتيسيبي باسي نتاع الفيرب اصلا فوتي كيتصرف مع avoir. دونك وبالتالي هنا لي سيتويان اون فوتي. هنا لاحظوا لاكور. دونك لاحظ هنايا لاكور. دونك هاد او اكسون كتبين على ان كاين ان اكور entre le participe passé ديال le verbe avec le pronom personnel elle
les troisième personne du singulier هنا féminin زدنا e, c'est-à-dire ان le verbe arriver se conjugue avec être. Donc كنقولوا elle est arrivée. Nous avons allé. هنا لاحظوا l'accord. aller se conjugue كذلك avec être, ce qui fait اننا كنقولوا nous sommes allés. كنقولوش nous avons allé. ramasser. Est-ce qu'il y a un accord? ما كاينش l'accord. ما كاين لا اس لا او لا حتى شي حاجه. اذا هنايا ramasser se conjugue avec avoir. Donc les verbes qui se conjuguent avec avoir ما كيكونش l'accord بينما les autres il. Donc هنايا je conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. اذا دابا شنو هي الطريقه ديال التصريف؟ اذا première des choses كنشوف est-ce que le verbe se conjugue avec avoir ou bien se conjugue avec être. إذا عاوتاني ملي كنلقى واش كيتصرف مع افواغ ولا اتر كنصرف اتر ولا افواغ في البريزون. من بعد كنصرفو في البريزون مع البرونون بيرسونيل، وعاوتاني كنقلب على البارتيسيباسيون تاع لو فيرب وكان اكوردي الا كان بيان سور كان اكوردي الفيرب الا كان افيك اتر، الا ما كانش افيك اتر كنخليه. دونك عندنا donc le verbe participer il se conjugue avec avoir. donc عندنا هذا il se conjugue avec avoir. aider se conjugue avec avoir. هادو بجوج aller venir se conjugue avec être. إذن باش نصرفو هاد لي فيرب خصنا نصرفو avoir au présent ولا être. هنا avoir au présent هنا être au présent. باش غنعرفوا شنو غنكتبوا في افواغ و اتر كنشوفوا لو برونون بيرسونيل. هذا هو اللي كيحدد لينا كيفاش شنو غادي نكتب من بعد بطبيعه الحال. اذا عندي شنو كنقول افيك افواغ كنقول تيا. هنايا افيك il في الاتر كنقول ils sont. دونك دابا كنوجدوا لوكسيليير ومن بعد نجيبوا البارتيسيباسيون. هنا افيك افوار كنقولوا nous avons. هنايا كنقولوا nous sommes هنا excusez-moi حيت هذا avec être. donc هنا nous sommes ماشي nous avons والاخرى غادي يكون فيها nous avons. donc هنا nous sommes وهنا vous avez. اذا دابا هنايا في انتظار هذه دونك هنا شنو غادي نديرو لو بارتيسيباسيون تاع لو فيرب بارتيسيبي. دونك بالنسبه لي فيرب ديال بروميي جروب كنحيدو او ار وكنزيدو او اكسون. ما كاينش اكور ما نزيد والو. هنا عندي الي لو بارتيسيباسي كنحيد او ار وكنزيد او اكسون بحال لي فيرب دي بروميي جروب، ولكن كان اكوردي. عندي هنايا il لا تروزيام بيرسون دي بلوريال، دونك غادي نزيد اس ديال البلوريال لان هنا كاين لاكور. دونك هنايا عاود فونير غنقولو نو سوم فوني. le participation تاع le verbe venir هو venu. إذن غنقولو nous sommes venus وهنا غادي نزيدو اس نتاع البلوريال. vous avez هنا aidé إذن هنايا aider l'accord avec vous. donc غادي نمشيو جو ميفالو. ما كاينش لاكور باردون، ما كاينش لاكور حيت سي ان فيرب كي سو كونجيك افيك افوار. دونك غنمشيو جو ميفالو. جو ريكري لو تكست سويفون او باسي كومبوز. إذن باش هاد لو تكست نعاودو نصرفوه في الباسي كومبوزي غنقلبو على لي فيرب. دونك دي جون مينو دو بالي نيتوا. دونك هذا سي ان فيرب كي سو كونجيك avec avoir. Balayer كذلك avec avoir. Ramasse avec avoir. Arrose avec avoir. Devient avec être. donc هادو هما لي فيرب اللي كاينين هنايا الا بغينا نقولو dire. donc هادو هما لي فيرب qui sont bien sûr qui sont conjugués. غادي نرجعهم au passé composé. donc شنو غادي نقولو des jeunes
déjeune, minute de balai. شنو غنقولو déjeune دابا باش نصرف هذا غادي نشوف شكون هو لو سوجي. اذا لو سوجي نتاعو هو déjeune، هذا هو اللي غادي دونك غادي نصرفو معاه بحال لي il. شنو غنقولو on حيت هذا كيتصرف مع avoir nettoyer on nettoyer. اذا هذه هي لا كونجوغاسيون نتاع لو بروميير فيرب. leur quartier leur quartier ils شنو غنقولو عاوتاني ils ont balayé ils ont balayé دونك هنا ما كاينش لاكور عاوتاني لان لو فيرب se conjugue avec avoir. la rue principale on ramassé on ramassé. donc كذلك هذا le verbe se conjugue avec avoir tous les déchets. et on arrosé on arrosé donc هذا se conjugue عاوتاني avec avoir. هادشي كله كيعود على les jeunes. Les jeunes ont nettoyé, ont balayé, ont ramassé, ont arrosé. Les plantes. Donc grâce à vous, le quartier est devenu لأن هذا se conjugue avec être, le verbe devenir est devenu plus beau. dire a dit en passant. إذن هذا كذلك احنا صرفناه au présent au passé composé. a dit en passant au groupe. donc voilà, donc هادو هما les verbes اللي كاينين لنا كلهم صرفناهم في le passé composé. On passe à la dernière question. Je conjugue au passé composé les verbes indiqués dans le tableau suivant. إذن هنايا عندنا aller, choisir, respecter. aller هو اللي كيتصرف avec être, les autres se conjuguent avec avoir. donc غادي نبداو ب aller. شنو غنقولو je suis allé, tu es allé, il est allé, nous sommes allés. هنا غادي نزيدو او د لاكور حيت عندنا اس. vous êtes allés غادي نزيدو عاوتاني هنا اس. هنا ils sont allés بالنسبة لإل و ils sont allés اس بالنسبة لإل حيت بجوجهم كيتأكوردا. بالنسبة لشوازير كنقولو j'ai choisi. le verbe choisir le participe passé نتاعو هو choisi. j'ai, tu as choisi, il a choisi, nous avons choisi, vous avez choisi, ils ont choisi. respecter. j'ai respecté, tu as
respecté. Il a respecté. Nous avons respecté. Vous avez respecté. Ils ont respecté. هنا ما كاينش تغيير في respecté. علاش؟ لأن ما كاينش l'accord. Le verbe se conjugue avec avoir. Voilà, c'est la fin de la séance concernant la conjugaison au passé composé des verbes usuels.